Oke guys, kita sedang ada di restoran ya guys, di rumah makan guys. Ya, makan guys. Oke guys. Murah ya guys. Kita di sini mencoba kalbitang guys. Harganya ribuan. Kalbitang dari ribuan. Oke guys, ini kalbitang guys. Ya, kalbitang guys. Kita makan bareng temannya guys. Oke. Makan guys. Kalbitang guys. Oke guys. Kalbitang di pagi hari ya guys, biar badan kita hangat guys. Selamat makan ya guys. Ini kalbitang guys, itu bahan-bahannya di sini ada mie, telur, terus daun sama daging sapi ya guys. Oke guys, ya mungkin bisa dicobain nih, rasanya mantap guys, hangat guys. Guys, ini kimchi guys. Oke guys, cabai guys. Guys, kalbitang guys, kalbitang guys. Oke guys, sudah makan tidak guys? Ini saat kita keluar ya guys. Sudah selesai guys. Salam guys. Guys, kita keluar guys. Kita mau rokokan dulu guys katanya guys. Oke. Oke guys, setelah kita sudah makan, kita keluar. Kita mau smoking dulu guys. Smoking area guys. Oke guys. Sana tuh pojok. Yuk. Oke guys, kita lihat situasi pagi hari ya guys. Pengen tuh kopi. Kantor Marina guys ya. Makan, kita lihat situasi di luar ya guys ya. Oke ini guys ya guys. Oke guys, makan kalbitang guys, kita rokokan di dalam guys. Lanjut guys. Oke guys, ada yang tepar guys ini guys. Kekenyangan guys, makan kalbitang guys. Harapan dulu ya guys. Kita posisi masih di hotel guys, jemputan guys, lanjutan guys, kita datang guys, guys. Anak tiri sekali nih guys.